Salam alaikum Nimanao, je suis Black Africain. La vérité ou rien à la DB. Nimanao ananas bitcoin. Be vidéo amana adressé mo sabaka. O follow e feza na be label Jagalea music la talbika Jagalea. No e talbika label. Flana we am balmake do no ba wele ko mantala. Traoré. Sabana we am balna muso do no to ko Alima Togola. Balmao ni vidéo conseil do ni vidéo kumakan mun bɛ mɔgɔ bilasira ma dabo classique ma mais n y'a dabo dɔrɔn u k'a faamuya ni hakili ye an bɛ don vidéo kɔnɔ tile fila in na an balimamuso an dɔgɔmuso n'a tɔgɔ Feza n'a bɛ label Jagɛlɛya la a ye clip dɔ kɛ clip in kuma kɛra a kuma fɔra mais n bɛ fɔ ka min fɔ i ye Feza ne bɛ adresse e de kan fɔlɔ mɔgɔ bɔra ka kuma i ma clip in na k'a kɛra tan k'a ma ɲa k'i ye yɛrɛli k'a la o si m'a fɔ sɔn dɛ o si ma fɛn wɛrɛ fɔ dɛ wa i juguya t'u kɔnɔ u bɛ ka kuma i ka fini dɔn cogo de kan parce que clip in na an y'a ye i ye fini mun dɔn slip ani soutien gorge donc i y'o dɔn i bɛ ka clip kɛ n'a ye i fari bɛɛ bɛ kɛnɛma donc u ye mun de fɔ n'i y'a vidéo fɛn fɛn ta k'a lajɛ a plupart bɛɛ bɛ k'a fɔ nin t'an danbe nin t'an ka dignité a plupart bɛɛ bɛ k'a fɔ k'i k'i miiri k'a dogo sini bɛ se a plupart bɛɛ bɛ k'a fɔ tɔgɔ ɲini ye tiɲɛ mais i farikolo i kan ka sutura surtout muso Feza ne bɛna exemple surumani dɔ d'e ma ne bɛ ɲininka o est ce que sini ni e denw ye e ye tan e tɛ maloya wa Feza e bɛna den sɔrɔ ka cɛ sɔrɔ ka se san 30 ma ka denw bɛna kɔrɔbaya k'a fɔ k'e kɛ ka nin clip ye e cɛ n'u taara yɛrɛ la ko ne ba ko nin ye e de ya o don de ji bɛ ci ɲɛ kan o don de i bɛna miiri n b'a f'i ye mɔgɔ bɛ k'a f'i ye k'i ka clip in ko i ye nin kɛ k'a ma ɲa kan'a fɔ k'i b'a ta ni juguman ye moi je crois k'i b'a erreur corriger clip wɛrɛ i bɛ fini wɛrɛ dun fini jumɛn ni fini dɔ lajɛ ni y'an yɛrɛ ka tradition ye ni y'an yɛrɛ ka bɔgɔlanw ye orobu in lajɛ ba in e m'a dɔn ni orobu ni cɛ ka ɲi e la sa surtout e yɛrɛ den saramani nugulen cɛ ɲumani e yɛrɛ bɛ cogo min na ni e ye ni fini dɔn ni e y'an ka ni fini ninnu dɔn ni bɔgɔlan ninnu dɔn a bɛ valeur d'i ma 2 a bɛ valeur di Mali ma 3 a bɛ valeur di Afrique ma et puis e mana ni fini dɔn e ka fani fɛn fɛn bɛ taa ni fini san k'a dɔn artisanat a bɛ wari jigin Mali kɛsu kɔnɔ e mana ni fini dɔn tubabu fɛn fɛn bɛ fini ye k'a nɛgɛ minɛ k'a don e kan na o bɛɛ bɛ wari di Mali ma a bɛ valeur di Mali ma e mana ni fini dɔn mɔgɔ mana ni fini ye k'a ye e kana kara cogo ɲana ka ni fini dɔ la kelen san k'a dɔn ko parce que Feza y'a don a ka clip la wallahi billahi i bɛ nafaba de di Mali ma et puis i bɛ kɛ fierté de wa i bɛ sanga wɛrɛ de sɔrɔ et puis i bɛ na ni valeur wɛrɛ de wa i bɛ na ni fɛn wɛrɛ de ko kura de kwarapesi dɔ bɛ yen k'a bɛ bɔgɔlan de kala k'a dɔn bɔgɔlan cɛ ɲuman nin y'a yɛrɛ ta de an kan k'an disi gosi nin de e bɛ ka lagosi mun kama olu ye tubabu finiw ye hali Jagɛlɛya concert dɔn yɔrɔbu bilenman min tun bɛ la a lajɛ Feza i m'a dɔn ni yɔrɔbu ka surun wa e jɔlen filɛ podium ne sanfɛ i filɛ scène ne sanfɛ mɔgɔw bɛ duguma nin don cɛ o cɛ bɛ duguma tila bɛ ɲa bɛ e ka kurusi kɔnɔna la k'a sɔrɔ i yɛrɛ t'a kalama a dɔw la a bɛ se ka k'i b'a kalama e ka fini filɛ f'i woro sanfɛ i tɛ se k'i biri yɛrɛ hali ni action sugu dɔ kɛ dɔrɔn i ka silipu bɛ bɔ mɔgɔ bɛ duguma a bɛɛ ɲa b'i la wa e filɛ nin podium sanfɛ mɔgɔw de bɛ duguma u bɛ k'aw lajɛ u bɛ ka kule mais cɛ fɛn fɛn bɛ a bɛɛ ɲa b'e la ma chérie an bɛ se ka tɔgɔ ɲini ka succès kɛ k'a sɔrɔ an m'a yɛrɛ kɛ américain ye k'a sɔrɔ an m'a yɛrɛ kɛ ninnu ye anw kan k'an yɛrɛ k'an yɛrɛ de an kan ka fierté kɛ n'anw yɛrɛ de an kan k'an yɛrɛ ka finiw de ta k'a dɔn et puis anw b'an k'an yɛrɛ dilankolon bɔ k'a bila kɛnɛ ma ko pour que mɔgɔw k'a lajɛ o kama an ka vue sɔrɔ an ka j'aime sɔrɔ an ka million de vues sɔrɔ an ka baara kɛ dɔrɔn an ka so ɲumanw da mɔgɔw b'an kanu k'a sɔrɔ fini in tɛ sa Feza nin conseil de ka d'i ma wallahi n'i y'a faamu a bɛ diya n ye n'i y'a faamu a bɛ diya n ye on est frère on est malien ni aw ma tiɲɛ fɔ ye mɔgɔ si tɛ se k'a fɔ ye sinon mɔgɔ wɛrɛw bɛ nin kɛ diɲɛ jamana wɛrɛ la an ka sira foyi t'a la mais n'i y'a ye an kumana a kɛra Mali la n'i y'a ye an kuma i ye malien de wa n'i y'a ye an kumana i ye silamɛ de n'an taara aw ka so sisan a bɛ fɔ k'i fa ye silamɛ i ba ye silamɛ mais n'a fɔra e de ka clip bɛ tan kabako don Talibi t'a fɔ kun ye mun ye parce que Talibi ka label de don Talibi fana kan ka conseil de d'u ma Talibi y'u ka manager de normalement Talibi fana kan k'a fɔ hali clip la nin man ka kɛ nin kan ka kɛ oui Talibi comme e yɛrɛ ko Nabila Yusuf Traoré kodo ma sera an ka fɛn dɔw faamu sa Afrique an ka k'an yɛrɛ an ka fierté kɛ n'an yɛrɛ sa Feza
lagosili dɔgɔyali kumakan min do a bɛ digi lamɛn n'i y'a lamɛn i b'a dɔn conseil de b'a kɔnɔ ne b'a ɲini fɛ ka clip wɛrɛ la fini ɲɛnamaw don robe ɲɛnamaw kala k'a dɔn i bɛ y'a kɔnɔ i bɛ ɲɛ i ko bɛ diya mɔgɔ ye ka sɔrɔ i m'i dilankolon bɔ i ko bɛ diya mɔgɔ ye ka sɔrɔ i ma silipu dɔn i bɛ ko bɛ diya mɔgɔ ye ka sɔrɔ i ma taa sili ni soutien gansan dɔn k'i sin bɛɛ bila kɛnɛ ma musow kan k'i lebu i man k'i lebu yira kɛnɛ ma parce que cɛ bɛ muso nɛgɛ minɛ fɛn mun kama ne y'o bɛɛ da kɛnɛ kan diɲɛ bɛ ɲɛbɔ i la a ka di mɔgɔw ye k'a lajɛ mais a man di maa si ye i den ka kɛ tan a man di mɔgɔ si ye i dɔgɔnin ka kɛ tan wallahi billahi minnu b'i nɛgɛn kanu lamɛn i ninnu tɛ juguw de don maa min b'a f'i ye kan ka fɔri la k'i y'a jɛ k'i artiste de wallahi billahi artistiya tɛ mɔgɔ tiɲɛ mɔgɔ de b'i yɛrɛ tiɲɛ n bɛ min f'i ye n balimamuso sabali segin ko Black Africain ka conseil do ka d'i ma an bɛ tɛmɛ ka na ɲɛfɛ Mantala Traoré ne ma deli ka kuma i kan wa e ka video n tɛ ka video ye ka caya mais n y'i ka video kelen TikTok kan i bɛ ka kuma ko anw bɛ ka kuma clip in kan k'e taara clip in na k'e ma kojugu foyi ye clip kɔnɔ ah grand frère tu m'as déçu ne tun t'a dɔn ko maliyɛn den b'i tu yɛrɛ ma ka nin fɔ e ko k'e ma kojugu foyi ye clip kɔnɔ mais Mantala Traoré question kelen dɔrɔn n'i ye wolo dɔgɔmuso kɛ ka nin kɛ wallahi billahi kuma min fɔ i t'a kɛ wallahi billahi ni e wolo den de tun ye clip kɛ ta ka silipu dɔn ka soutien gansan dɔn ka clip tourner n'a ye ko maliyɛn den don wallahi e ye kuma min fɔ nin ma i t'a faamu mais min tɛ bɛn i ma min tɛ bɛn i woloden ma min tɛ bɛn i balimamuso ma hali n'a sɔrɔ balimamuso kɔrɔmuso de tun bɛ bolo n'i y'a to yen k'a tɛ diya ye fɛn fɛn tɛ bɛn i ma fɛn fɛn a man di i ka mɔgɔw k'a kɛ kana to mɔgɔ de k'a kɛ sa e Mantala Traoré fo ka diɲɛ wuli e tɛ sɔn k'i den na mɔgɔ ta e tɛ sɔn i den ka nin ko sugu kɛ fo ka diɲɛ wuli mais ni waliden dɔw kɛ ni mɔgɔw bɔra ka conseil dɔw ma e man ka bɔ k'a fɔ k'i b'o tigi défend e bɛ k'a fɔ ko Feza ma ko mɔgɔ bɛ ka baga ma ko mɔgɔ bɛ k'o kɛ diɲɛ wuli ko ye e bolo nin tɛ diɲɛ wuli ko ye e bolo nin tɛ kojugu ye Mantala Traoré toi aussi e bɛ yɔrɔ min bi e yalala i bɛ fɔ Mali kɔfɛ i bɛ tubabu la e kan ka ko dɔn ka tɛmɛ hali mun bɛ yan parce que i ye jamana différence kɛ e kan ka diɲɛ faamu mais e min b'i tunga la i bɛ nin yɔrɔ jan e bɛ ka tila ka bɔ ka nin video sugu kɛ aw de video mani aw tiɲɛ c'est pas joli à voir aw kana mɔgɔw su k'u bila tasuma la kana mɔgɔw su k'u bila kojugu la Feza ye denmisɛnnin moi je crois que e video kɛla de e bɛ bɔ ka kuma mɔgɔw ka kow kan tuma caman mɔgɔw ye yɛrɛliw kɛ mɔgɔw y'a kɛ tan mɔgɔw y'a bɔ tan normalement ni nin fana kɛra e kan ka bɔ de ka i ka conseil di en tant que balimakɛ en tant que grand frère en tant que i dɔgɔnin ye Feza ye mais ni e bɔra k'a fɔ k'o tɛ diɲɛ wuli ko ye ko nin tɛ kojugu ye ko parce que e bɛ nin y'a damun sɔrɔ a la ko parce que ko Mali rap bɛ ka développer nin tɛ Mali rap développer ma ye nin ye Mali rap halakitɔ de Américain mun y'u dilankolon b'u ka clip kɛ Nicki Minaj ni Rihanna ninnu ni Beyoncé ninnu wallahi billahi bi u dɔw b'a maloya la u dɔw b'a nimisa la parce que u ye denw sɔrɔ bi u denw bɛ ka kɔrɔbaya a dɔw bɛ n'i ye segu ye u ka clip kana jouer hali télé la tuguni u ka clip mun bɛ jouer a clip ka kɛ clip suturalaw ye olu mun ye Américain olu bɛ ka nimisa u ka acte kɔrɔw la n'i ye fɛn kɛ bi sini i bɛ nimisa fura foyi t'a la mais e ma se k'i balimamuso conseiller e y'i balimamuso to digi k'a bila a kɔnɔ e ko i balimamuso ka clip ma ko tɛ foyi ye e ko i balimamuso ma ko ye slip don ka soutien don ka taa clip kɛ ko tɛ foyi ye mais ni e balimamuso y'a kɛ kabako don a man di e ye balimamuso k'a kɛ an bɛ tɛmɛ la kɔrɔkɛ a faamu ni hakili ye i jija nin yɛrɛli ɲɔgɔnnaw kɛ ni sɔrɔ réseaux sociaux sanfɛ ale ma tɔgɔ la n bɛ kuma laban ni e ye n balimamuso bɛ se ka k'i ye i n'a fɔ n kɔrɔmuso bɛ se ka k'i ye n tɛ âge don ni ka kuma digila bɛ yafa ma mais Alima e ye mɔgɔ caman déçu nin ko la dɛ e de bɛ bɔ i bɛ conseil di mɔgɔw ma i ka video kɔnɔ e de bɛ bɔ i b'a fɔ musow k'u sigi tan e de bɛ bɔ i b'a fɔ ko mɔgɔw ka kɛ tan e de bɛ bɔ i b'a fɔ ko mɔgɔw kana kɛ tan mɔgɔw ka kɛ tan e bɛ ladilikan di mɔgɔw ma n'a fɔra ko e sɔrɔla ka nin défend ko e Alima tɔgɔ la e de ko a ye Alima ka video lamɛn fɔlɔ. Bon video kunkurunin ne hakilina hakɛto bɛ kuma kan sani n k'a daminɛ ko Feza ka clip bɔra clip bɔlen alijinɛ kile bɛ minnu bolo olu bɔra ka alijinɛ da sɔgɔ ka kile fili baji la ko Feza tɛ don tuguni ko an minnu bɛ k'a filɛ k'anw ye jakanama kɔnɔdenw ye kuma tɛ talibi yɛrɛ ma bref ne bolo kɛ n'aw ma se ka telenovelas supprimer ka bɔ Mali la aw ma se ka baruw datugu aw ma se ka gulɔ feere yɔrɔw datugu jusque là aw ma se ka pays bɔ pays laïkiya la aw ma se ka traces supprimer aw ma se ka TikTok supprimer aw ma se ka Facebook supprimer ni clip in tɛ diɲɛ wuli ko ye. Voilà ale ma ko tant k'a ma novelas datugu tant k'a ma baruw datugu tant k'a ma boîte datugu k'an kana fɔ k'an bɛna kuma ni clip la k'an kan'o kɛ diɲɛ wuli ko ye e Ala Alima ne y'a jateminɛ e la muso dɔ tun bɛ baara kɛ wɛrɛ tɛ min na halisa a bɛ baara kɛ ko Lala wa je ne sais pas Lala Touré t'a dɔn a tun bɛ fini don wagati dɔw la fini mun o dugumala yɛrɛ u b'u ka yɛlɛ fɛn t'u la mais a bɛ s'a disi yanfan ma
o ye jojoni i b'a siw bɛɛ kɛnɛma fini ninnu fɛ mɔgɔw bɔra ka kuma ale ma bɔra ye muso in défense ta ko mɔgɔ tɛ se ka fini ɲɛnama don tuguni ka t'i sigi ko n'i ka fini don k'u b'a fɔ k'a kɛ tan ko f'i ka taa rɔbubaw de dɔn ou bien ko mɔgɔw mana fini don ko aw bɛ fɔ mɔgɔw ka fini sugu jumɛn dɔn k'a bɛ fɔ mɔgɔw ka kɛ mɔgɔw ka kɔrɔ ka sɔrɔ u kɔrɔ tuma ma se ale ma sanfɛ ne ye fini suturalen don ne bolo e bolo o de bɛ mɔgɔw kɛ mɔgɔ kɔrɔlen yan ale ma vaccine ɲɛnamaw bɛ yen ne bɔra ka bɔgɔla mun photo yira dɔw yɛrɛ filɛ nin ye nin bɔgɔla ninnu bɛ yen fini wɛrɛw bɛ yen an yɛrɛ ka finiw bɛ yen an ka bɔgɔla a bɛ kala ka ɲɛ i b'a dɔn bilayi bɛɛ b'i lajɛ bɛɛ bɛ ɲɛ b'i fɛ k'a sɔrɔ i si ma bɔ kɛnɛma k'a sɔrɔ i lebu ma bɔ kɛnɛma mais mɔgɔw bɔra ka kuma Lala Ture kan yan i bɔra i y'o défend ko k'a ka fini don cogo min y'a diya ale ma mɔgɔw bɔra ka kuma nin fana kan n'o ye Feza ye k'a ye ko min kɛ acte min kɛ clip min kɛ ko c'est pas joli k'a kana to ka silipu gansan don k'a lebu bila kɛnɛma muso de don ale ma fana bɔra tuguni k'o fana défense ta comme an ka fara mɔgɔw la ne ma video ka ko la de nin ne siɲɛ fɔlen mais Alima ne bɛ ɲininka o e bolo diɲɛlatigɛ kɔnɔ an ka bɛɛ to yen bɛɛ k'i ta kɛ parce que i ko ni Mali ye pays laïque ye ko tant que an ma Mali b'o pays laïque la k'an ka n'a fɔ k'an bɛ kuma mɔgɔw ma k'an ka mɔgɔw to k'u ka vie kɛ ko bɛɛ b'i yɛrɛ ye ala ni bɛɛ tun bɛ t'u yɛrɛ ye ala tun tɛ kira ci k'a ka mɔgɔw wajure Alima ni bɛɛ bɛ t'u yɛrɛ ye wajurukɛlaw tɛ sigi don o don k'a fɔ k'an ka ɲuman ni juguman dabila dɛ e k'o fana ko Feza ye denmisɛnnin ye ko tuma k'a t'a kalama Alima mɔgɔ san 40 ladila k'u bɔ ko la kuma tɛ Feza ma Feza ye denmisɛnnin Feza tɛ ko dɔn halisa ni Feza bɛ ko dɔn a ye clip min kɛ a t'a kɛ ni mɔgɔw bɛ ka mɔgɔw conseiller n'aw tɛ se ka mɔgɔw conseiller aw kana mɔgɔw su ka kɛ juguman ka sa ne y'a jateminɛ e la chaque fois ni mɔgɔw bɔra ka kuma fɛn dɔ kan dɔrɔn e b'a essayer ka bɔ ka k'o concurrence ye ka essayer ka mɔgɔw bɛɛ lagosi fɛn dɔ la k'a sɔrɔ a jo t'i fɛ e ni jo b'a la ta kɛra mais o tɛ ne concerné mais ne bɛ fɛ ka min f'i ye ne balimamuso e yɛrɛ ye muso de ye Alima bi tɛ sa an ka sini lajɛba in sini bɛ se o silamɛya yɛrɛ ka bɔ yen pewu komi i bɛ ka kuma ni silamɛya ye ko dɔw ko ko aridinɛ tile k'u ye fili baji la k'u ko Feza tɛ don aridinɛ kɔnɔ mɔgɔ si m'a fɔ Feza tɛ don aridinɛ kɔnɔ mɔgɔw bɛ ka kuma de mɔgɔ ni kumana ka ko ma juguya mɔgɔ ye a tigi bɛ siran a bɛ bɔ acte la a b'a dabila a bɛ ko ɲuman kɛ o de bɛ k'a fɔ Feza ye mais i nana kɛ lagosiliw ye i ye to kuma la i ye mɔgɔw yɛrɛ dɔgɔya i ma bɔ a kalama ne bolo e man ka kuma tan e yɛrɛ ye muso de komi Feza nin fɛn na sugu ninnu ni tɛ se ka kuma tiɲɛ fɔ la i da de an bɛ ye e yɛrɛ b'a fini sugu dɔw tuma dɔw la mɔgɔ si tɛ kuma parce que moi je crois ni mɔgɔw y'i to yen mɔgɔw to yen sa mais n'i tɛ se ka ladilikan ni mɔgɔ ma i tɛ se ka tiɲɛ fɔ mɔgɔw ye minnu ye tiɲɛ f'u ye kan'a fɔ k'i b'a essayer k'i b'olu fana ta k'a kɛ ko wɛrɛ sa ne balimamuso sini Feza bɛ kɛ denbayatigi de i n'a fɔ e yɛrɛ bɛ kɛ denbayatigi ye peut-être a ka di e ye a ka di e cɛ ye mais fɛn dɔ bɛ diya i ye a bɛ diya i cɛ ye mais ala fɛ a man ɲi sa hali chrétien yɛrɛ tɛ fini sugu dɔw dɔn an bɛ ka ɲɔgɔn nɛgɛ nin hali bolisɔnna yɛrɛ fini sugu bɛ fini sugu la u t'a dɔn bolisɔnna yɛrɛ muso a tɛ silipu ni soutien don k'a bɔ kɛnɛma k'a bɛ video kɛ k'a publier n'i y'a mɛn kuma Feza kan Feza ye clipukɛla de Feza ye Mali artiste de Feza bɛ Mali représenter de donc diyagoya ni Feza ye ko kɛ public de don an bɛ kuma kan an fana public de a bɛ ka kɛ anw de k'a ye a bɛ ka kɛ anw de k'a suit a bɛ ka kɛ anw de k'a commenter a bɛ ka kɛ anw de k'a partager mais pourquoi pas anw tɛ conseil d'a ma min ka ɲi min man ɲi n'an ko k'a ka fini dɔ tɔgɔ yɛlɛma siɲɛ wɛrɛ n'a ye fini ɲɛnama don min tɛ nin ye an tɛ kuma mais e ma se ka n'o kumaw fɔ ne nana a ye mɔgɔw to yen aw bɛ ka mɔgɔw kɛ tan n'aw ma se ka Novelas datugu Novelas ye Mali ta de wa ou bien aw bolo mara ye dɔrɔn de i k'i den mara so kɔnɔ dɔrɔn ni den sɔrɔ la a banna den bɛ mara so kɔnɔ a bɛ mara kɛnɛma ne ka fɔ ka fɛn dɔ f'i ye artiste yɛrɛ fana kan ka den mara artiste ya anw y'a tiɲɛ sinon artiste ye exemple de an bɛ artistes lajɛ de théâtre bɔlaw dɔnkilidalaw fɔlɔ la u bɛ lajɛ de mɔgɔw b'u ladege u bɛ lajɛ cogo di u tun ladamulen don u bɛ ko ɲɛnamaw kɛ u bɛ ko civiliselenw kɛ u bɛ kuma ɲɛnamaw fɔ u bɛ kuma mun bɛ mɔgɔw bilasira ɲuman kan u bɛ acte ɲɛnamaw kɛ e yɛrɛ filɛ nin ye e ye comédien ye mais tuma dɔw la e yɛrɛ bɛ fini dɔw don fini min c'est pas joli à voir mais fɔlɔ comédiens lasida ninnu ni critique karata ninnu Hélène Jara ninnu u y'u ka temps kɛ ka wolo fo ka taa f'u sara u ma deli k'o manamana fini ɲɔgɔnna don Alima tɔgɔ la mais e ma se ka kɛ olu mɔgɔ wɛrɛw b'o kɛ an bɛ ka kuma o la e ma se ka kɛ ladilikɛla ye fɛn bɛ ka kɛ tiɲɛlikɛla ye fɛn bɛ ka to ka mɔgɔw pousser ka kɛ juguman kan Alima bilahi e ni ninnu bɛɛ ye mɔgɔ qualité kelen parce que mɔgɔ bɛ mɔgɔ pousser kojugu kan ka mɔgɔ dɛmɛ kojugu kan aw bɛɛ y'a jogojugu kelen a kana digi lamɛn tiɲɛ yɛrɛ don kana to ka bɔ k'a fɔ k'i b'i da don nin ko sugu na k'i bɛ nin ko sugu défend k'i b'a yira nin ko sugu na k'i bɛ ko dɔn i tɛ ka ko dɔn i bɛ ka kuma dɔnbaliya baden de fɔ i ka vocal in kɔnɔ mais i t'a dɔn n'i ka video la i dabali banna parce que ne tun b'a sigi n'a ye k'e fana bɛ nin kɛ quoi vraiment e man ka conseil yɛrɛ di malien ma tuguni e man ka fɔ ko malien dɔ ka kɛ tan malien dɔ ka bɔ tan e man k'i sigi k'i bɛ conseil video kɛ k'e to nin genre sugu la parce que e bɛ ka mɔgɔw dilangolo ni supporter ko mɔgɔw k'o to yen
dɔ bɛ ka dilankolon bɔ e b'o supporter k'o bila sira jugu kan mais pourquoi ale ma togo la e yɛrɛ ka silipu don i ka soutien don i ka video kɛ i k'a bila ni mɔgɔw bɛ kuma ni mɔgɔw tɛ kuma mais e ma deli k'a kɛ o e tɛ sɔn k'a kɛ mais munna ni mɔgɔ de y'a kɛ e bɛ tila k'a fɔ tuguni ko mɔgɔw k'o to yen ko mɔgɔw bɛ ka baga o ma ko mɔgɔw bɛ k'o kɛ diɲɛ wuli ko tɛ diɲɛ wuli kɛ pourquoi diɲɛ wuli ko tɛ cɛ an k'an yɛrɛ dɔn sa an k'an bɔkɔlow dɔn an k'an danbe dɔn an k'an ka dignité dɔn an k'an ka hɔrɔnya dɔn an ka dɔn ko an ye farafinw ni an ye maliyɛnw ni aw ni tubabuw tɛ kelen ye an kana fili an yɛrɛ ma ne ba ne dɔgɔmuso yafa ma ni n donni gasi la mais rien que la vérité je suis black africain la vérité ou rien ala de bi